Naku, coated butter to brand new boy. Black or red? Coated butter. 3, 2, 1, go shoot. Fresh spray what? Uy! Mahal ko yung Beyblade na ganyan. Grabe naman. Yan na naman. Ano, naghihirap ako piso-piso, tapos dinos lang ako. 3, 2, 1, go shoot. Uy! Uy! Showbay. Naku po. Parang ano yan ah. Toys Buff yan siya. Anime ano yan? Anime Right, battle? Toys Buff. Leaders ready. 3, 2, 1, go shoot! String analyst. Hindi na makita yung ano dito. Gawin. Ang bit mo yan. Flat lang yata. Ay, hindi, naka-cyclone ako. Ang natira ko. Ay! Ay! Nalapas. Leaders ready. 3, 2, 1, go shoot! Pares mo na Beyblade yan ah. Hindi ko may Spin finish. Ayaw mo na muna. Ah. Puso ko nirawan talaga niya. Ano, game na? Ngayon lang kasi ulit ako naglaro eh. 3, 2, 1, go shoot! Ay! Ay! Bumalik ka pa! Tangin na, okay na sa akin. Tagal niya. Sana sa dito. Uy! Sabong yan ah! Leaders ready. Wait naman. Gas na ako. Sige lang. Injured ka naman eh. Oo nga eh. 3, 2, 1, go shoot! Uy! Uy! Ano? Naduga mo ako dun talaga eh. Pero Royce Road, first point. Sa'yo naman yung first point eh. Dinaan mo ako sa Alaska min eh, yung gatas eh. Showbay. Pakita mo naman sa camera, parang siya eh. Parang yung sa ano eh. Shy type eh. Kamay lang kita eh. Ladies ready. 3, 2, 1, go shoot! Bars to Prendo. Bladers ready. 3, 2, 1, go shoot! Ay, tinaabot ng third bait oh. Ay! Uy, uy! Garang-garalgal na yun ah. Okay, main talaga. Patirin mo. Okay. 3-0. Bay. Kanina ito ba? Sabong ibon. Saka isang pating. Leaders ready. 3, 2, 1, go shoot! Hindi ka na. Ay! Bilis ka rin. Kala. Shuffle Bay. Yung balik mo ba edit white? Leaders ready. 3, 2, 1, go shoot! Ay, ganda nung... Ganda naman nun. Beautiful! Disgrace. First Bay. Wait, may Sarah Press? Elementary pa lang. Bladers ready. Mga elementary. 3, 2, 1, go shoot! Ay! Grabe naman yun. Very fast. Second Bay. Ba? Classics. Bladers ready. Goodbye. 3, 2, 1, go shoot! Ay, God. Bumalik. Gabi. Third Bay. Yan ang Wizard Community. Alam ko pang... Kaya, bababa ko na pag mananalo na. Mr. TV. Multo. Bladers ready. 3, 2, 1, go shoot! Uy! 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 Nakawagas ka rin. Counter pala ah. Naninigas ako to. Full Bay, Pars Bay, all two. Bulldog. All two. Intro boys. Raiders ready. 3, 2, 1, go shoot! Uy! First finish! Bastos. Beautifully executed! Mabad na ako dito. Bakarap ko eh. Ready? 3, 2, 1, go shoot! Uy!
Kanina yan. Dos kay Ben. Pamuha ka talaga ko. Ay, naman gano'n, men. Maganda ang lahat ko dun eh. Minsan lang Shobe. matitikman mo ang ano, destroyer. Ang lupit ako sarili kong medisina. 3, 2, 1, go shoot. Tilting jack. Ay. Tigas. George. Sige, sige. Inisip ko rin paano yung sa ano eh, yung Ladies. sa TV yung ano, yung Ready. Yung camera. paano yung nanonood na? Yung digital 3, 2, 1, go shoot. Uy! Sabihin mo muna. Oh, oh! Atake ah. Ex-best friend. Pag gano'n din met yung cellphone na HDMI ready. Yayo. Pag nakapost yata ka. Patay. Ay, pare pa. Patay pa ako. Pwede nga ako na i-type si Wakan eh. Di ba natin nagawa yun sa inyo sa TV? Kay Joy yan. Para Bay. Ah, pero pa ako maganda kung HDMI rectangle. Pag napunta na doon, Raiders ready. HDMI ito. 3, 2, 1, go shoot. Oh. Ayun lang. Ay! Grabe yun ah. Binalikan. Mabawi. Third bay. Ayun na, si ano. Ang puta, ina na. Bastard. The Raiders ready. 160 na kasi. 3, 2, 1, go shoot. Grabe naman yun. Grabe. Grabe naman yun. Pero balikan na na. Gano'n? Bot daw. Video okay ba ito matapik niya? First bay. Maraming Swiss yan, no? 2-0. Disrespect yan. Suspect mo yan. Inintay ko magyabang eh, para Show bay. ayaw pa magyabang eh. Hindi ko na kanina men eh. Nasa ulam na. Go lang. Raiders ready. Tracking mode. Papatabi yan. Doon ba? 3, 2, 1, go shoot. Ay, mo pala. Warning, Don Don. Warning, bobo. Ay, ako pala yung bobo. 2-0 to pala ako. Okay, relaunch. Raiders ready. 3, 2, 1, go shoot. Ay! O, tamalbog muna ha. Raiders ready. 3, 2, 1, go shoot. Yes! Uy! Ano yun? Ano yun? Di, papit. Ay, papit yung tape. O, ano yan? Ulit. Di, uy. Ulan yun. Pangkatakbay lang ako. Lokos, oh. Pangkatakbay lang ako. Yawa. Bladers ready. All black. 3, 2, 1, go shoot! Uy! Uy! Grabe naman ito. Uy! Nailagan pa. Grabe naman yung mga launch na ganyan. Ano ba pinagagawa nyo nung wala ako? Wow. Hindi rin masyado naglaro ito. Sa bahay lang. Mukha kami lalaro eh. Gagi. Nilang siga. Challenge. Challenge. Naku! Stamina yung pinanlaban. 3, 2, 1, go shoot! Yun lang. Bladers ready. Dapat naka-aggressive yun. 3, 2, 1, go shoot! Nice one! Gago, nice one! 3, 2, 1, go shoot. Ay! Oh, Kala pa si Sus. Aray! grabe naman yung mga na yun. Wala na, GG ako sa stamina. Bobo ka kasi. Trash talk mode ang po siya. GG. Na-analyze na ni Joair lahat. Sa side ring. Ikaw na lang kasi puro anal lang ginagawa mo. Analytical in. Analytical endbook. Chance to base. Second bay. Oy! 1-0. 1-0 na in favor of Joy ha. Raiders ready. 3, 2, 1, go shoot. Oh, relaunch, relaunch. Warning, gab. Sorry. Bobo. Yeah. Sabay ko lang yung guys. 3, 2, 1, go shoot. Oy,
bars to finish. Basagaw. Ano na muna? Hindi, basagaw. Basag siya. 0 ha? Sheesh! Malinis. Leaders ready. Critical. 3, 2, 1, go shoot! Critical hit. Medyo kung kaya. Gabi, di na critical. Unang talo ni Steve. Sunod-sunod na yan. Okay lang, deserve. 40. Deserve. Grabe naman ba? Deserve. Beno, Cron. Tuso, naglaban. Yung cleanliness is godliness. First base. Ako sabong. Bulik versus Talisayin. Raiders ready. 3, 2, 1, go shoot! Uy! Huwag ka! Oh, very finish. Okay, next. Second base. In favor of Cron. Ay. Raiders ready. 3, 2, 1, go shoot! Uy, ano yan? Ay! Uy! Oh, tabo. Pinugbog. Third base. Tuwa. Show base. Alam ko na yung third day mo eh. Ay, hindi pala. Tama, di ba, Tuwa? Ah. Raiders ready. Oh, lakas tayo. Oh, bitay ko na. Hindi na pa rin naglabas na. Ay, trauma. 3, 2, 1, go shoot! Uy! Uy! Tama. Oy! Galing, happy na siya. Baby ba? Leading. 4-1. Nakapera doon si Jordan eh. Kailangan. Sabi takip ng ano ko, ikay ko. Silva. Malakas yan. Puta yung malakas yan. Tinalo mo nga ako. Players ready. Kusukan ha? Kusukan. Yeah, puta. 3, 2, 1, go shoot! Hinahabol pa. Ay, kinakapon na yun. Pinocchio, ah. Siya pa. Siya pang ganun. Tinalo mo si Gimento. Kanyari. Sumisahin na lang po. 3, 2, 1, go shoot! Good. Ay! Tangkin mo! Ano ba? Shit! 3, 2, 1, go shoot! Kang magpa... Ano nalagyan mo dyan? Kick. Kick pa na yun. Magpatalo. Di pa ako tuloy tumira dito. Tumigil. Kanina yun? Ay, dahil na Hindi naman na mag-drop lang. 1-0. Drop lang siya. 3, 2, 1, go shoot. Ay! Mali! Malis pa! binuhay. 2-0. Binuhay. Pero binalik pa. Pinapatagal pa yung nakas ko na. Kiso. Swing shot. Red break. 3, 2, 1, go shoot. Oh! Hoy! Oh, ano? Oh! Grabe habol naman. 3, Yan. in favor of it. Hola ba? Follow box yan. Natalo to ng ano eh. Rock chip. Mas mahal yung ano ba eh. May hola ba pa talaga? Hindi na siya ng baby. 3, 2, 1, go shoot! Ano lang? 3, 2, 1, go shoot! Wag! Hola ba? Hoy! Hola ba? Follow boxers. Nabab. Wala ba? Okay na. Hola ba? Grabe. Isang beso pa pala. What if? Hindi. Let's go! Walang wati po ating surrender ko. Tangay na, tres. Ano ba? Okay, commercial break. Ang bit namin, favor. Leaders ready? Dot. Dadak. Ano ba? Ariola bit. Dot to na magiging ball na. Leaders ready? Ariola bit yun. 3, 2, 1, go shoot! Tago, ayaw tumama. Uy! Tangay. Isa pa! Ba't ang baba nung ano? University? Siyempre, naka-lowered. Tangina, di na tumama. Uy. Hindi na pa naman ang dance. Kabilang pala.
go. Easy, sir. Let's go! Sige na. Ako na. God guard. Hindi pa rin Job ako. lords. Ino naman, ito ko na naman to ah. Wala. Tayo fair judge. Scorpius. Sailors ready. 3, 2, 1, go shoot! Uy! Pinabol mo hindi. Gold zero in favor of that. Job zero. God zero. Ay, iba din pala. The Raging Silver Wolf. Attacking Wolf. 2-0, God Sailors zero. ready. 3, 2, 1, go shoot! Ah. Ay! Bakit ka ganyan? Siwo! Wala, hindi ako. Umatake si Siwo ah. Bakit naman ganito parang bagay yung Siwo ko? 3-0. God zero. 3-0, God zero. Wala, may announcer. Last na yan. Sailors ready. May mga extreme. 3, 2, 1, go shoot! Show lang ba? Sayang, Ang hirap pabulin. Uy! Muntik na! Ang ina mo. Sayang yan ah. Ito hindi nyo matalo. 4-0. Inaano lang talunan. Kailangan ko makikita. So ano ka na? Ex ka na! Ay, Train na pala. Kunwari pa. Tuso ka rin eh. Train na pala si Rory. hindi ako mag-snipe dito man. Chill lunch lang yan ah. Wizard Road eh. Hindi ako mag-snipe dito. 3, 2, 1, go shoot! Oh! First finish! Ay, ako yung bigahagi. Gago burst ka. First bay. Raiders ready. Sino kalaban mo next job? Right lang. Ako. Ako yata, di ba 3, 2, 1, go shoot! Uy, grabe. Alto. Nako. Ginaan ka na sa ano, power of money. Tapos si Reggie, di mo mapayara. 3, 2, 1, go shoot! Uy, grabe na! Dapat ban talaga yung mga ganyan drone Tres buster. dos. Di, tres dos pa. Dito pa lang. Disrespect. Excited eh. Winding Forfeit na daw si Ronnie, forfeit na. Nalaalo ba Third bay. Ay, po. Tangin na forfeit Ay. pala yun. Shuffle bay, first bay pala na. Kwento ko nila ng Gilbert. Maisip tuloy ako. 3, 2, 1, go shoot! Yan oh. Dapat bawal above 1K na Beyblade eh. Ay, ari ba? Ba't ganyan ang tining yan? Tining ko yan. Siyempre, nakabull yan. Level yan eh. Ano ba yung result nyo rin? Uy! Uy! Ano ba? Mr. Finish! Ay, ganun din naman pag nanalo ka. So, big. Players ready. 3, 2, 1, go shoot! Hindi ako dito. Ano nangyari sa'yo? Ba't mabarubado ka? Attacking Wolf. Ba't talaga namin bago? Players, so big. 160. 360. Players ready. 3, 2, 1, go shoot! Hoy! Yan. Judging mo. Eh no, okay na siya, kalmado na siya men. Yan, baliktad lang pala yung ratchet ko. Hintay ko pa mag-green battle. Knight versus Samurai. Ready. 3, 2, 1, go shoot! Ay! Yun yung napapasigaw ko talaga eh. Surprise. Ready. 3, 2, 1, go shoot! Sa ratchet yun? Kumalmay, ibinaliktad ko eh. Uy! 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 Uy, sablay May ka! attack mode pala si Siwo, no? Patay ako muna. Mga silver world na yan. Hey! Bilang pa existence. GG! First day.
Players ready. 3, 2, 1, go. Shoot! Ayos yun eh. Recoil guns. Piso. Nilabas mo talaga yung mic niya? Ako, nalabas sa akin. 1-0. Second base, show base. Special match. Special yan. 3, 2, 1, go. Shoot! Nilabas ang Hero Pegasus. Swing guns! Nilabas niya. Nilabas ang Hero Pegasus. Lumabas! Literal pala. Lumabas! Lumabas niya. Third base, show base. Uy! Mirror match! Pamosong deck pala gamit na ito. Mirror matches. Hindi na eh. Hindi, alangan na. Press ready. 3, 2, 1, go. Shoot! Nagigil na sa buta eh. Para kailangan ko na naman tigil. Oy! Oy! Ay, nagigil oh. Nanggigil yung mga lang. 6-0. Na overpower. Counted ba yan?